नमस्कार इश्टानो. ह्या दिसांनी ह्या आमचे जे मंत्री आमदार जे एक स्टेटमेंट्स काडटा ते पळोवन एकदां अशें दिसता की ह्यांच्या मदीं कितें तरी एक हें चल्लां, म्हटल्यार कॉम्पिटिशन चल्लां, कसलें तरी टोर्नामेंट चल्लां अशें दिसता. जशें क्रिकेटीन कशें IPL बीन आसता पळय, तशें हे जे मंत्री आमदार आनी स्पेशली करून जे नॉर्थ गोवाचे जे मंत्री आमदार आहा की त्यांच्या मदीं एक कॉम्पिटिशन चल्लां, प्रतिस्पर्धा चल्लां की पळोवया कोण सगळ्यान जास्त लोकांक मुर्खान काडटात ते. तूं काडटा काय हांव काडटा अशें कितें तरी तेंच्या मदीं स्पर्धा चल्ला अशें दिसपाक लागलेली आहा आमकां. कारण की कालचे जे आमच्या मुखेलमंत्र्याचे जे स्टेटमेंट आसा तेजे वयले तो कितें म्हणटा की तेणी खंय डायरेक्शन्स दिला खंय जे सक्सेसफूल बिडर्स आहा जे मायनिंगाक लागून लायक वेदांता, मागीर साळगांवकर, बानेकार, हांकां खंय तेणी डायरेक्शन्स दिला खंय की आमचे लयराई सायबिणीचें देवूळ आनी शिरगांवान जे लोकवस्ती आहा, रेजिडेन्शियल हॅबिच्युअल जे एरियाज आसा पळय, लोकवस्ती आहा, थंयसर खंय मायनिंग करनाका म्हणून ते लिजाच्या भायर अशें समज म्हणून खंय तेणी डायरेक्शन्स दिला खंय. आतां तेणी खंयच्या कायद्यान डायरेक्शन्स दिले तें मातशें सांगूंक जाय आसलेलें काय तोंडी वेपार. म्हटल्यार आतां मतां पडली ते हिशोबान हे मूर्ख ठरलेलेच आहा नॉर्थ गोवाचे लोक, स्पेशली बिचोले मयाचे लोक हे मूर्ख ठरलेलेच आहा. आनीक थोडे मूर्खान काडले जाल्यार कितें फरक पडटा असो कितें विचार जालो आसतलो आमचो मुखेलमंत्र्याचो. पूण इश्टानो, तुमी स्वताक प्रश्न विचारले बरे की हें आनीक कितलें म्हणून तुमकां मुर्खान काडटलें आनी तेन्ना तुमकां कळटलें की आमकां मुर्खान काडटा म्हणून. हो तुमी स्वताक प्रश्न विचारल्यार बरो. तेजें कारण तुमकां इश्टानो सांगता. वेदांतान किंवा साळगांवकरान किंवा बानेकारान मागोंक नासलेली की आमकां ही लीज एरिया दिया म्हणून. सरकारान आनी स्पेशली मायनिंग डिपार्टमेंटान तांकां ही लीज एरिया मायनिंगाची म्हणून डिमार्क करून दिली. सरकारान कोण? मुखेलमंत्रीच आमचो मायनिंग मिनिस्टरूय आसा. सो पयलीं म्हटल्यार हेणी काडली आनी ती देवळां आनी लोकवस्ती काडली आनी मायनिंगाच्या लिजान घातली आनी ऑक्शन केली. हे सगळे तोंडी वेपार जावंक ना इश्टानो. हेजो सारको प्रोसेस फॉलो केल्लो आहा आनी डॉक्युमेंटरी ट्रेल्स आसा. कागदां जनरेट जाल्लेली आहा जी फाल्यां जर लोकांनी भायर सरोन जर चॅलेंज केली की तुमी आमच्या लोकवस्तीन कितें देवळां अवती भोवती कशें येयले काय म्हणून जर लोकांनी गर्दी करून जर ह्या मायनिंग कंपन्यांक जर प्रश्न विचारले जाल्यार त्या मयेच्या लोकांक कशें भितर काडून उडयल्ले पळय बिचोले पुलीस स्टेशनार, तशें सरसकट सगळ्यांक अख्खे शिरगांवच्या गांवाक काडून उडोवंक शकता. कित्याक तांकां लिगली लीज ग्रांट जाल्लेली आहा. आतां आमचो मुखेलमंत्री बाब पिशांक पिपळ दाखयतना सांगता की आपूण तांकां डायरेक्शन्स दिले. खंयच्या कायद्या अंडर डायरेक्शन्स दिले, कितें प्रोसेस फॉलो करून तुवें डायरेक्शन दिले तें सांगपाचें मातशें त्रास घे ना. तोंडी वेपार चालू केलो आनी आमचे बिचोलचे मयेचे लोक म्हटल्यार मतां पडला ते हिशोबान मूर्खान काडलेलेच आहा म्हणून ते कन्फर्म जाल्लेले आहा. कित्याक आमी भरभरून हांकां मतां घातली, इतली सगळी पाड घातलेली आसतना सुद्दां. म्हटल्यार तुमकां मूर्ख आमकां मूर्ख समजपाक तांकां कांयच आक्षेप ना, कांयच हरकतूय ना तेंची. सो आतां तो सांगता की आपूण तांकां डायरेक्शन दिलां. हितून आतां विचार करपा सारको इश्टानो 3-4 प्रश्न आहा. पयलो प्रश्न, ह्या पात्रांवान फक्त शिरगांवचेच देवूळ म्हटल्यार आमचे लयराई सायबिणीचेच देवूळ लिजान घालूंक ना. तेणी आमची लयराई सायबिणीची भयण जी आसा मुळगांव, ते केळबाई सायबिणीचेंय देवूळ लिजान घातलेलें आहा आनी वेदांताक दिल्लेलें आहा. मुळगांवचो गांवूय अख्खो वाडो, गांवकर वाडो आनी मानसबाग, मानशे वयलो वाडो जो आसा पळय मानसबाग, तोय लिजान आसा. मागीर मुळगांवकारांनी आनी श्री आमची केळबाई सायबिणीन तुजें कितें बिगडलां तर? असले डायरेक्शन्स मुळगांवच्या संदर्भान दिवपाक कितें प्रॉब्लम आहा तर? कित्याक तर थंय वेदांत आसा. आनी जे आमचे लयराईचे जे देवूळ आसा पळय जे लिजान, तितून वेदांता ना म्हणून लोकांक खबर ना न्हू, पिशांक पिपळ दाखयता तो. दुसरो प्रश्न, इश्टानो, तेणी जर आतां डायरेक्शन दिलां सुद्दां जाल्यार हेका कायद्याच्या हिशोबान तेणी दिवंक ना. कित्याक कायद्याच्या हिशोबान जर दिल्लें जाल्यार खंयच्या ना खंयच्या गॅजेटाचेर तरी येतले आसले. आमी गॅजेट पळयले, खंयच्याच गॅजेटाचेर आमकां दिसूंक ना.
इंटरनल हेंची जर ऑर्डर्स आहा ती तेणी पब्लीक केल्लेली ना अजून. खंयच्याच न्यूजपेपराचेर खंयची ऑर्डर किंवा हेंच्या वेबसायटीचेर खंयची ऑर्डर इशू केल्लेली मायनींग मिनिस्टरान दिसलेली ना. ह्याचो अर्थ कितें जाता की हेणी लीज जेन्ना इशू केली ऑक्शनींग करून लीज दिली, ईसी दिली, ईसीन ती परत लीज मेन्शन केल्लेली आसा. हे सगळें दिलां पळय म्हटलें हेणी ते मायन ओनरांक अशें वाडून दवरलेले आहा ताट आतां इसवणाचें पोस्त बी. आनी तो आतां लोकांक सांगता की आपूण तांकां सांगलां तें खावनाका म्हणून. हेजो अर्थ कितें? तर बरें तुवें आतां सांगलां तूं राखपाक बसला ताका वाडला आनी तो पोस्त खावचो ना म्हणून तूं राखपाक बसला. 2027 उपरांत तूं जर सीएम उरोवंक ना जाल्यार कितें करपाचें मागीर? कित्याक तर लीज 50 वर्सांक लागून 50 वर्सां तेंचे तूं राखूंक बसतलो तें पोस्त खाता काय ना तें पळोवपाक. तेका लागून सिस्टम्स आसता, तेका लागून डॉक्युमेंटरी ट्रेल क्रिएट करप आसता आनी तेका लागून कायदे फॉलो करप आसता. म्हणून तर ते एक्स आहा न्हू. काय सरसकट तुमकां मतां मारली बिचोलकारान मायाकारान म्हणून ते आनीक मुर्खान काडपाक सोदता तांकां. इश्टानो तरी जर तुमकां जर दिसता न्हू की तुमकां हे मूर्ख ठरयना म्हणून जाल्यार हे एक एक्चुअली बेस्ट स्टेटमेंट आहा. आनी तितूंतल्यानूच आयज सकाळीं हांवें आनी एक बातमी पळयली की शिरगांवकारांनी खंय ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध केला की आमकां अशें तुमी मुर्खान काडूं नाका म्हणून. वालर तांकां. कित्याक थोडे जाण तरी आसा गोंयान गांवान शिरगांवच्या गांवान जांकां समजता की हो आमचो मुखेलमंत्री बाब आमकां मुर्खान काडटा म्हणून. तांकां थोडे तरी क्रेडीट वचोंक जाय. पूण बाकीच्यांकूय मातशे विचार करा तुमी. आनीक कितले दीस तुमी अशे मूर्ख म्हणून स्वताक हेंच्या नजरेंतल्यान पळयत रावतल्यात? विचार करा न्हू. ते सोशल मिडियाचेर कोणी पोस्ट घातलो सायबिणी बद्दल होमकाणा बद्दल तुमकां सारकें वायट दिसलें. अरे तुमची देवळां ज्या जाग्याचेर होमकाण घालता पळय तो जागो सुद्दां लिजान घालून हेणी मायनींग कंपन्यांक दिला. हेजेर एक्चुअली कंप्लेन वचोंक जाय पूण तुमकां वायट दिसना. तुमकां कोणाचें वायट दिसता? सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातला तेंचेर. सोशल मिडिया कायद्यान कांयच स्टँडींग ना. लीज कायदो फॉलो करून लिजाचेर घालून देवूळ आनी होमकाणाचो जागो मायनींग कंपन्यांक सोंपयला. कायदो फॉलो करून कोणी? ह्या सरकारान. आनी तेंचे तुमकां वायट दिसना? तुमची खंयचीच धार्मीक भावना सोडूनच दिया. स्वाभिमानी भावना कितें स्वताचो कसलीच भावना तुमची दुखाना. आनी दुखाना म्हणपाचें कारण आहा कित्याक तर तुमी जशी मतां घातलेलीं आहा पळय हांकां तेजे वयल्यान स्पश्ट आहा की तुमकां कांयच वायट दिसना म्हूण हेजे. इश्टानो लोकांक ना जनाची ना जाल्यार मनाचो तरी न्हू मातसो ध्यान धरा. तुमी लोकांक फटोवं शकता, सायबिणींक फटोवं शकना. आमच्या सायबिणीचो देवूळ फक्त शिरगांवचेच न्हू मुळगांवचें सुद्दां सायबिणीचें देवूळ होमकाण पेट्टा, जात्रा जाता, आमचे धोंड नाचतात ते सगळे जागे काडून लिजान घालून हेणी मायनींग कंपन्यांक दिल्लेले आहा. आनी जर तुमकां हेजे जर वायट दिसना आनी आपूण जें कितें करता तेजी लज दिसना जाल्यार मागीर अर्थ ना न्हू. तुमकां हे मुर्खान काडटात ते तुमकां मूर्ख म्हणून ज्या नजरेन पळयतात ते सारकें जाता मागीर. इश्टानो मातशें तरी विचार करा. विचार करया. मनीस आमी विचार करपाची शक्ती आमकां देवान दिला. वापरया मातशें आमचे कडेन जे देवान दिल्लेले आहा ते आनी अकॉर्डिंगली एक्ट करया. कितें म्हणटा? देव बरें करूं.